about application letter. Before I want to explain about application letter, now please let's straight together DJ. Finish? Student, who is absent today? Please you send me your absent in Google Classroom. Understand? Okay. Student, I want to explain about application letter. What's the meaning of Indonesian application letter? Adalah surat lamaran pekerjaan. Contohnya ada di sini, kalian bisa melihatnya dan bisa terlihat oleh mata. Siswa mampu untuk apa saja di sini, kita akan belajar apa saja. Social function, fungsi sosial. Generic structure, itu struktur teks dalam language, dalam application letter atau surat lamaran. Language feature adalah ciri-ciri bahasa. Application letter nanti membuat surat lamaran pekerjaan. Job application letter is a letter that you write to a company when you are applying for a job. Job application letter, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat yang ditulis untuk perusahaan ketika kamu melamar sebuah pekerjaan. Itu pengertian dari job application letter. And then what is the social function? Social function, tujuan fungsi sosial atau tujuannya untuk apa? To make the employer interested and call the writer for interview. Membuat pelamar itu tertarik dan dipanggil untuk interview. Ya, diharapkan seperti itu. Biasanya menginginkan seperti itu. Employer, pekerja apa saja yang biasa dilamar? This is doctor, astronaut, and police, or teacher, or the waiter, or chef, or cleaner, ya, or server. Your task, ini adalah tugas kalian. You choose the best answer number 1 and number 10. You look at A, B, C, D, or G. Job interview good, nanti wawancara yang baik itu ada di mana, kalian bisa melihat di copy YouTube MP4. Questions, nanti kalau setelah melihat di YouTube, kalian menjawab sebuah pertanyaan. Nah, jawabannya ini nanti ditulis di dalam buku, kemudian kamu foto, dikirim di Google Class. You make answer these questions, and then you take your picture and send the Google Classroom. Part of the application letter itu ada your address, ini ada alamat. Alamat itu biasanya tertulis lengkap, ya, jangan sampai disingkat, apalagi alamatnya itu harus asli, ya. Kalau Indonesia ya harus tertulis Indonesia, dengan Indonesia diinggriskan, nanti uploadnya itu nanti kesasar, ya. Always make effort the right directly to person in charge of hiring. Jadi melamar sebuah pekerjaan itu adalah job positionnya atau posisi pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang dilamar, ya. Jangan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kalian harus mencari, ya, yang sesuai dengan pendidikan kalian. And then the writing of application letter, the first is opening, and the second middle paragraph, and the last is closing the paragraph. Closing paragraph, use the closing paragraph to ensure action of the part of the reader. One possibility is to ask for the interview appointment time. Make it easy. Ya, jadi biasanya mengharapkan bahwa nanti bisa berjanji untuk masuk dalam interview, dan mempermudah itu biasanya ada kontak atau alamat yang akan dituju. Nomor telepon itu biasanya ada di closing paragraph. Create the application letter and curriculum vitae based on the job vacancies below. Jadi setelah lamaran surat pekerjaan itu terdiri dari tadi apa?
yaitu opening, kemudian middle paragraph, and the closing paragraph. And then the last is application letter curriculum vitae. Curriculum vitae itu apa? Yaitu latar belakang. Ya, biasanya latar belakang pendidikan kalian, latar belakang misalnya pernah berpengalaman dalam pekerjaan apa, itu bisa tertuang di situ. Job vacancies atau lowongan pekerjaan, ini contohnya ada di sini. Nah, tugas kalian, now please you listen to me. You make your task, choose your application letter, yeah, and you look for the job vacancies in the newspaper, yeah. After that, you make your application letter and you write in a piece of paper and send your task in the Google Classroom. I think that's all. Enough, and see you next time. Now student, we will be practice and look at the example for application letter. The element of application letter, the first is date. This is tanggal, and two, receiver is penerima. Penerima itu penerima surat, alamat penerima surat. And then three, solution. Solution itu apa? Salam pembuka. Dear bla bla bla, dear Mr, dear Mrs. And the four, body of letter. Body of letter itu apa? Isi dari surat itu. And the last is closing. Closing itu apa? Adalah penutup. Now you attention and make your letter.